संदेश खाली में तृणमूल कार्यकर्ता की पिटाई पर प्रदेश तृणमूल की तीखी प्रतिक्रिया। वोट के समय फिर एक बार संदेश खाली का माहौल गर्म हो उठा। उत्तेजित भाजपा महिला कर्मियों ने तृणमूल कर्मी तातान की पिटाई की। बीच बचाव करने गए तृणमूल विधायक सुकुमार महतो को घेर कर विक्षोभ दिखाई। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल प्रवक्ता शशि पांजा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से यह सब हो रहा है। मोदी जी, আপনি আজকে বাংলা এসে আপনার গ্যারান্টির কথা বললেন, কিন্তু এই গ্যারান্টিতে রয়েছে যে আপনারা বিজেপিরা ধর্ষণকারীদের আশ্রয় দেয়। এই গ্যারান্টিতে কি আছে যে মহিলাদের অসম্মান করা হয়। এই গ্যারান্টিতে কি আছে মোদিজির যে সন্দেশখালী মহিলাদের ধমকাবেন আপনি। এইটাই তো আপনাদের গ্যারান্টি। সন্দেশখালী মহিলাদেরকে দিয়ে বিজেপি যেভাবে মিথ্যা অভিযোগ করিয়েছিলেন, আজকে সেই মিথ্যা অভিযোগ যে তাদের উপরে ধর্ষণ হয়েছে, তাদেরকে যৌন হেনস্থা করা হয়েছে, এই সম্পূর্ণটা তো বিজেপি করেছে।